তো ভিউয়ার্স আমিলা ব্লাড গ্রুপ আছে বি পজিটিভ লাগি আছে কইলে আপনি গান মই কন্টাক্ট কৰিবি আমি ব্লাড দিবলৈ কাৰণে তৈয়াৰ দি আছে দেই কইনা জানাই हेलो फैमिली मेंबर्स अपनी सब की आज भी महिला चैनल दे वेलकम करे छे आज भी मैं अपनी गान लगे कथा एकटा वीडियो कथा एकटा दुईटा अपनी गान की शेयर करना आए छे तो व्यूअर्स गान मैं आज कहले मन दागा दु आमिला व्यूअर्स महिला फैमिली मेंबर्स कोनोवा अपनी गान ब्लड डोनेट लागिना थाकिसे गले दु आमी की कांटेक्ट करबी मैं डिस्क्रिप्शन दिन नंबर रखी दिया से इन्हें करीना व्यूअर्स मैं पहला बार आसे मैं ब्लड मैं डोनेट दी थके तो दिस टाइम तो मैं अलग दिन हॉस्टेल दी थका कारणे हॉस्टेल दी थका कारणे अपनी आगे ब्लड डोनेट দিব পৰা নাই तो मैं होप কৰি আছে महिला व्यूअर्स कान महिला फैमिली मेंबर्स कान कोनोबा ब्लड डोनेट লাগি থাকিব কইনা तो अलग तो को हेल्प को ना पड़े हले भी मैं आमी लगा ब्लड थ्रू एकजन मानु लगा हले भी जान बचावले आमी मन আছে एतु कारणे व्यूअर्स कान अपनी कान की मैं डिस्क्रिप्शन दि मैं नंबर राखी दिया আছে अपनी कान कांटेक्ट करिना आमी की मातिबी कति आइबो लागे कुन हॉस्पिटल दे कति बय আছে तादि मैं आइना अपनी कान की ब्लड डोनेट दिउले कारणे मैं तयार बने रखि আছে दे गइना एतु भी जनाइ दिया আছে सेकेंडली मैं अपनी आंगी को मन दादो इतिया तो आमी गान कंटेंट चेंज होले जे आमी एवरीडे कंटेंट लइना आइबोले जे इतिया आमी ला सपना थाकिसे एकदिन नले एकदिन तो मैं मानु निसिना कामाबो पारिना नइसुलेबि मानु निसिना कुरिबो पारिसु गले तो आमी ब्लड बैंक थुक खुलिबो कइगिना आमी ला सपना थाकिसे एतु कारणे चेंज होले जे एतु किले कइसे बोले মই एतु ब्लड बैंक खुलिबोले कारणे ब्लड ला बैंक खुलिबो कारणे ना ब्लड डोनेशन ला बैंक खुलिबो कारणे आमी फाइनेंशियली लागि আছে एतु कारणे आमी एतु মই बि किने ओने इनकम ग्रो लागे अर्निंग करिगिना आमी एतु काम तो स्टार्ट गो लागे एतु कारणे आमी इतिया बेसी दिन बा মই भाबि थागा लगा মই काली बरा মই मार्केटिंग नजे टाउन खान अलग अलग दुकान এই দোকান সব দি মই বেৰাবলে আছে মই কি সামান কিনিগিনা মই ইতুলা পুটলি মই ইনকাম গো পাৰিব ইতুলা মই দিমাক লাগাইগিনা मतलब মইলা ভাবনা আমি শুধু একটা সামান একটা হইলে মই মানুগে ইতু বিকাইগিনা তাখান খুশি বা না তাখান কি পারে আছে 1 টাকা হবি 2 টাকা হবি ইতুলা আর্নিং মই সেভিং করিনা ব্লাড ব্যাংক খুলিব কইনা आमी टार्गेट আছে आमी 4 months नइसुले 5 months कंटिन्यू মই इतु इनेका पेराबो इतु बिचिदि आफ्टर 5 months 4 months बिचिदि মই ब्लड बैंक खुलिबो इनिया गरिना आमी निसिना दक मानु नइसु गलेबि आमी ला व्यूअर्स कान मोइला फैमिली मेंबर्स ना ओसो दा तोर किमान जगह दि थाकी আছে कोन होइलेबे ब्लड लागि আছে गले इतु अन सब किबि মই मतलब दिबोले पारा ना मतलब गो पारा और इतु सब तो फ्री थाकिबो दे মই कितिया মই इतु स्टार्टिंग होइगिना जाय जाबो इतु बिसि दिसु মই इकु मतलब इतु ब्लड लगा दाम इकु नलबो आमी फ्री ऑफर दिबो इतु मतलब फ्री डोनेशन दिबो इतु ना ब्लड डोनेशन दो इतु फ्री थाकिबो और মই आका गुरि আছে মই बि बिसि दिन बा इतुला पापना तो गुरि ना মই ग्रो ना पारिगिना মই मान मनदक्ति थाइसे माने व्यूअर्स मैं आज भी कह আছে कि अपनी खान की निजोर मंदक टक्सक सब छाड़िगिना आज मैं वापस खड़ा होले আছে इतु कारणे अपनी का मरम ब्रा आमी की सपोर्ट কৰি দিবি আৰু পছন্দ বা মানো কই আছে দে না আপনি পছন্দ না পায় না আপনি বা মঞ্জুর না থাকি নেবি জবরদস্তি সাপোর্ট করলে তো না পারে বলে আপনি মঞ্জুর হইগিনা আপনি বা ভাল ভাবনা ভালিবা আমি কি মরম লাগি গৈছে বলে তো আপনি আমি কি সাপোর্ট করলে পারে तो व्यूअर्स कान काली ला कंटेंट तो काली बरा शुरू होइना आमी धमाका कंटेंट आनी बोले আছে क्रिश्चियन आमी गान क्रिश्चियन स्टेट एकटा दे किनिया मानुला मरम আছে एतो कान बि फिसि रिएक्शन बावले আছে आमी गान ना तो আপনি हम भी प्रे करना रखी टीवी
মই কালি পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিবলৈ আছে এইটো মাৰ্কেটিং কৰি কিনা আমি 4 months নচলে 5 months total মই এইটো মাৰ্কেটিং কৰোঁ এইটো পিছে দিয়ে আমি ব্লাড বেংক খুলিবলৈ আছে একটা ব্লাড বেংক খুলিবলৈ কাৰণে ভিউয়াৰ্স কান পিছে मतलब ফাইনান্সিয়ালি বি বেছি লাগি আছে ফেসিলিটি বি বেছি কিসম লাগি আছে ওলে মই খুশি কৰিবলৈ আছে ভিউয়ার্স কান মই কিমান তাক কি বাঢ়ি আছে না মই কৰিবলৈ আছে এইটো কাৰণে ভিউয়ার্স আপনি কান আলচি নকৰি দিবি আমি মিস্টাৰ বিগেল বিয়া মানুহ হলে মই একদিন ভাল কাম কৰি কিনা আপনি কান কি দেখাবলৈ আছে আজি মই মিস্টেক হৈ যাইছে মই কি মাফ কৰি দিবি আজি মই নাৰ কিনা আপনি কান কি মাফ মাঙি আছে আৰু ভিউয়ার্স কান কিনিয়া কৰিলে কিনিয়া হৈছে গলে ভাল হ'ব মই নপংজা জায়গা দিয়ে আপনি কান কি এডভাইস লও আপনি আমরা বি আলচি নকৰি দিনা খিং নকৰি দিনা আমি কি এডভাইস দিবি দে গৈ কিনা মই দিবি জানাই দিয়া আছে মইলা ফ্যামিলি মেম্বার্স মইলা ভিউয়ার্স কান মই মানুহ মৰি যা নচলে আমি মৰি যাইছে আপনি মৰি যাইছে বলে আপনি লা জান মই বাঁচাব না পাৰো হইলেবি মই আপনি খান নাম মৰম তো আমি वापस কিনিব পাৰে নচলে মই আপনি খান নাম মৰম তো वापस আমি আনিবলৈ পাৰে কিলে মই বিয়া মানুহ একটা তাইছে আমি ভাল কাম কৰি কিনে যাইছো বলে আমি ভাল ৰাস্তা থাকি কিনে যাইছো বলে মই আপনি খান নাম মৰম তো वापस ইনি পাই যাবলৈ আছে এটো কাৰণে মই বেছি মন ডাঙৰ আছে একদিন না একদিন তো আমি মইলা ভাবনা মইলা সাপনা সাকসেস হৈ কিনা মই আমি লাগা ভিউয়ার্স কান মইলা ফ্যামিলি মেম্বার্স আমি নাগা মানুহ কি মই পালাই গাৰ্নি ভাল গাৰ্নি আমি কাম কৰিব কিনা মই ওয়াটাৰ কিনা এটো কৈ দি আছে তো ভিউয়ার্স কান কালি ৰাতো কন্টেন্ট ধামাকা আইবলৈ আছে তো আপনি কান এক্সাইটেড কৰি উঠিবি মই বি কালি ফার্স্ট টাইম হ'লে আছে তো অলপ তো নার্ভাস বি হ'ব পাৰে হলে কোশিশ কৰিবলৈ আছে তো কন্টিনিউ 4 months নচলে 5 months মই মার্কেটিং কৰিবলৈ আছে তো এটো পিছে দি কিনিয়া কাম কৰিনে যাব এটো পিছে দি আৰু বি ধামাকা কন্টেন্ট কৰিনে যাও তো ভিউয়ার্স কান আপনি কান কিমান মানুহৰ স্কিপ নকৰি চাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এনিকাই পৰাটাক সাপোর্ট কৰি দিবি আৰু পৰাটাক শেয়ার কৰি দিবি নেক্সট কন্টেন্ট কালি লগ বাই